الفضل میں جب شعر چھاپے تو مولوی محمد علی لاہوری نے کہا یہ خلیفہ کی تعلیم کا اثر ہے خلیفہ اندر بہ گیا تعلیم دیتا پیا قاضی ظہور محمد علی ظہوری کیا نام تھا محمد علی قاضی ظہور قاضی ظہور اکمل ہاں اکمل کہتا ہے یہ اس کو تعلیم دیتا ہے خلیفہ اس طرح کی باتیں اس کے دماغ میں ڈال رہا ہے مرزا صاحب کے بارے میں اب قاضی ظہور اکمل کو چڑھ گیا غصہ اس نے کہا اچھا یہ تعلیم ہمارے خلیفہ کی نہیں یہ مسیح موعود کی تعلیم ہے اب اس نے ثبوت پیش کیا جب اس نے ثبوت پیش کیا پھر بار بار وہ کہتا تھا مولوی محمد علی لاہوری دے جواب ہوں تو کہہ رہے سے خلیفہ دی تعلیم ہے تو مسیح موعود دی تعلیم ہے خطبہ اعلامیہ میں مرزا صاحب کی یہی تعلیم ہے کہ نبی پاک پہلی رات کے چاند کی طرح میں 14ویں کے چاند کی طرح تو میں نے یہی لکھا ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہم بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کہا دیا میں کہتا ہے یہ تو مرزا صاحب کے تعلیم کی میں نے اشعار بنا دی ہیں ان کی تعلیم کے یہ دیکھ کے مولوی محمد علی لاہوری بھی تو بے ایمان منافق تھا نا اب حفیظ شیخ صاحب آگے تو غصہ انہوں نے کرنا ہے وہ بھی جھوٹا تھا پرلے درجے کا وہ تو ہو گیا اس کا تو ہو گیا منہ بند اس کا تو منہ بند کر لیا لیکن اسمبلی والوں کا کیسے منہ بند کرتا اسمبلی والوں کے سامنے ان کے خلیفہ نے کہہ دیا ہاں یہ شعر تو گستاخانہ ہے لیکن ہمارے مسیح موعود کا اس میں کوئی قصور نہیں لوگ آتے ہیں شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ ان کے تعریف کے کلمات کہہ دیتے ہیں لوگ تو کوئی بات نہیں ہے وہ ایک بڑی پرسنالٹی تھے لوگ آتے تھے ان کی شان میں تعریفیں اور قصیدے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے خیال نہیں کیا ہوگا کسی نے شعر پڑھ دیے ہوں گے اس نے کہا نا آپ کے مرزا صاحب نے یہ اشعار سنے ہیں وہ قطع جس پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے اس کو یوں لگا کے نا چھاتی سے اندر لے گئے ہیں جا کے دیوار پہ لگا دیے ہیں ایسے جس طرح یہ نہیں لگا ہوا سامنے ایسے کر کے وہ بڑا سا جو قطع تھا نا وہ دیوار پہ جا کے لگا دیا مرزا صاحب نے اور اس کو جزاک اللہ کا شرف بخشا قاضی ظہور اکمل کو جزاک اللہ کو اس نے خود یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے مسیح موعود نے جزاک اللہ کا شرف بخشا اور کہتا ہے یہ تمہارے جیسے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے لاہوری سارے اس وقت نہیں بولے آج اعتراض کرتے اور کہتے یہ خلیفہ کی تعلیم ہے تو محمد علی کو تو لتاڑ دیا اس نے لیکن یہاں جان چھڑانی مشکل تھی تو یہاں یہ کہہ کے آگے کہ الفضل خبار ہی مارا نہیں یہ ظہور اکمل کا یہ انٹرویو یہ سارا کوئی ایسے بس چھاپتا رہتا ہے یہ الفضل والا جی عدنان مطلوب صاحب بتائیں اب میں نے کس کو کہاں گمراہ کیا ہے اصلاح کریں لوگوں کی نسل انسانی کو بچائیں مجھ سے میں گمراہ کر دوں گا لوگوں کو نہیں وہ تو بات ہی جائے گی جو لوگ نیک فطرت ہوں گے وہ انسان وہ یقیناً حق کی راہ کو پالیں گے آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں آپ کے کابرین بھی کافی کوششیں کرتے رہے ہیں نہ تو اس نظام کو کوئی نقصان پہنچا سکیں نہ کبھی پہنچا سکیں گے انشاءاللہ ضرور نیک روحیں اس میں داخل ہوتے رہیں گی اور ہو رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اچھا یہ بتائیں یہ قاضی ظہور اکمل کی بات کے بارے جو کچھ بیان کیا یہ غلط ہے یا درست ہے اس پر تبصرہ کر جو بات کرنے تھوڑی والے تمیز تو باندھے نے یہ بات بندہ کرنے آتا ہے شروع کرتے ہیں اگلے سے بندہ بات ہی سلام دعا سے شروع کرتا ہے نا یار کرو 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 بن لو جنی مرضی تمید جنی مرضی تمید پر خچے میں ڈال دینا میں انتظار پہ کرنا تھوڑی تمید مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے بات باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں اشعار کے تو ہر بندے ہر ذی روح کو یہ پتہ ہے کہ اشعار کے ہمیشہ ہی تقریباً اس کے باطنی معنی ہوا کرتے ہیں ظاہری الفاظ پہ جائیں گے تو شعر رہیں گے ٹھیک ہے اس کے باطنی معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو میر سلیم صاحب نے بتایا تھا آپ کہتے نہیں میں اسے اگری نہیں کرتا وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جو اسلوب کرتے ہیں جو منکرین ہوتے ہیں ان کا یہ اسلوب ہوتا ہے بھائی ہمیں جو چیز سمجھ آئے گی بس ہم لوگ وہیں تک رہیں گے اگر آپ ہمیں مزید کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ ہم پہ کوئی ہم نہیں اس کو قبول کرتے ٹھیک ہے یہ تو دو رائے ہو گئی ہمیں آپ کی اپنی مرضی اسے جو مرضی معنی مفہوم نکالتے رہیں آپ آزاد ہیں ہمیشہ سے جیسے منکرین آزاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو جس مفہوم کو سمجھتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا باقی یہ جو شعر ہے اگر یہ ہزاروں لاکھوں اخباروں کے کہیں کسی صفحے پہ کوئی شعر لکھا ہوا ہے اور وہ کسی تہہ خانے میں پڑا ہوا ہے تو اسے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہم نے کوئی بچپن سے شعر سنا نہ ہم اس کو گنگناتے پھرتے ہیں نہ ہمارے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے
ना हमने तो पहली दफ़ा सुना जी, हमारे सामने आप लोग आके खड़े हो गए कि जी हाँ किसी तहखाने में ये आपका अखबार था, वहाँ पर एक सफ़े पे इस फलाने कॉलम के इसके नीचे ये वाला शेर लिखा हुआ है, इसका हमें जवाब दे दें। ठीक है, चलो ठीक है, उसका भी जवाब दे देते हैं, लेकिन उससे भी आपकी हुज्जत कायम नहीं होती। देखिए, अगर आप मुसलमानों की बात ले लें इस तरह की, तो फिर अरबों मसाले में आपको लगा के दे दूंगा, आप किसके शेर का जवाब देते रहेंगे? कोई भी नहीं दे सकता किसी के शेर का जवाब। ये तो असल बात ये है कि अकीदा क्या है हमारा। अकीदा वही होता है जिसको हम आपके सामने बयान करते हैं, अदनान मखलूक उसकी साहब, 2-3 मिनट तबलीग बात करते होनी हैं। चाहिए ना यार, इतनी लंबी बात तो ना करें। 2-3 मिनट बात होती है, आप फिर मैं आपको मौका देने लगा सिर्फ आधा मिनट में। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये दोनों बातों में जो तजाद है ना, इसकी जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, भाई मीर सलीम कहता है कि ये मिर्ज़ा साहब की तालीम ही का रिजल्ट है, ये अशार मिर्ज़ा साहब की यही तालीम थी। जबकि खलीफा साहब ने जो असम्बली में कहा वो ये कहा कि ये गुस्ताखाना अशार है। आप किससे मुत्फिक हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि किसी भी शख्स ने कोई इशार लिखनी है तो उस पर हम उसको जेर बहस क्यों लाएं? भाई यानी वो डिस्कस नहीं शख्सियत अगर जिंदा है, हमारे सामने बैठी हुई है, वो शख्सियत हम पे हुज्जत नहीं है ना। वो शख्स कौन है, वो हमारे नज़दीक जो भी अहमियत रखता है उसकी हुज्जत उससे कायम नहीं होती ना। नहीं 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 ठीक है, नहीं, तो इसलिए मैं बात बात ये है कि उसूली बात ये यह है कि अगर तो वाक़यातन किसी हमारे खलीफा ने कोई ऐसा शेर लिखा है या हज़रत मसीह मौद ने कोई ऐसा शेर लिखा हुआ है, उस पर बात हो सकती है, वो हमारे अकायद को दुरुस्त तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मज़ीद किसी शख्स ने कोई भी तहरीरात लिखी हुई हैं, उस पर हम कहाँ तक जाएंगे? उसकी तो अनलिमिटेड आ जाती है ना। मैं अगर आपको, आप मेरी मीर सलीम को अब ले आए बीच में, अदनान किसी को दूसरे दूसरे अहमदी को ले आएंगे, मेरी बात कहीं और पेश कर देंगे, भाई रुके वो मुझे ना मेरी बात मानता है ना, मेरी इतनी हैसियत है कि मेरी बात को वो कबूल करे। रुक तो जाएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये अशार किसी बंदे ने, गैर मारूफ बंदे ने या मरूफ बंदे ने भी लिखे होते और वो किसी ने टच ना किए होते, तो उसकी जाती राय थी, गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती, आप जो मर्जी उसको जिधर मर्जी फेंकें। ये अशार वो हैं जिनकी आपके मसीह मऊद ने तस्दीक की है, उनके सामने पढ़े गए हैं, उन्होंने तस्दीक की है, तो इनको किसी बंदे का कलाम नहीं कह सकते। लिखने वाला भी तईद कर रहा है, बता रहा है कि ये मिर्जा साहब की तलीम है, और पढ़े भी मिर्जा साहब के सामने गए, उन्होंने जजाकल्ला कह के कहा है कि बिल्कुल ठीक है, यही है मेरा मतलब। तो आप ये ना कहें कि ये एक आम बंदे की राय है या एक बंदे के शेर है। आप ये बताएं कि ये गुस्ताखाना है या नहीं है। मीर सलीम ने जो कही है वो सही है बात, या मिर्जा नासिर ने असम्बली में कही है वो सही है? देखिए, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में तो इसकी तस्दीक साबित नहीं ना होती ना। ना तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में भी बात लिखी हुई है, ना मलफूजात में कोई ऐसी बात लिखी हुई है, ना उनकी उनके जिंदगी खतूत में कोई ऐसी बात लिखी हुई है। उनकी जिंदगी में अल बदर अखबार में 6 अक्टूबर 1906 के अल बदर अखबार में ये स्कैन मेरे सामने पड़ा है, खुले ये लिखे हुए शेर और मिर्जा साहब के सामने पढ़े गए हैं। ये उसने अल फजल अखबार में कहा है काजी ज़हूर अकमल ने कि मैंने मिर्जा साहब के सामने पढ़े हैं, और ये उसी ने कहा है, ये सलीम मीर नहीं कह रहा, ये काजी ज़हूर अकमल ने कहा है कि ये मिर्जा साहब का जो खुतबा इल्हामिया है ना, ये उन्हीं को मैंने अशार में ढाला। मैं आपको उसके अल्फाज कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ जो उसने बोला है ना, काजी ज़हूर नहीं अकमल। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा है। क्या किस किस हाँ, सन के अखबार की बात कर रहे हैं आप? ये जो अल फजल वाला नहीं, बदर की बात कर रहे हैं। बदर में क्या लिखा हुआ? अल बदर किस बदर, सन का है? बदर तो 1906 का है ना, जिसमें वो ये नजर पहली दफा छपी थी। हाँ, वो तो छप गई ना। उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़ी गई है और उन्होंने इसकी तस्दीक की, वो तो बात वहाँ पे नहीं ना लिखी हुई। मिर्ज़ा साहब की लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई ये ना। ये मैं बता रहा हूँ कि ये हाँ, वो 1944 का। अल्फजल अल्फजल में लिखी हुई है, ठीक है। असल बात ये होती है कि वही मैं बता रहा हूँ कि इसके बातनी मानी मफहूम को समझने की कोशिश करें तो फिर तो मसाइल पैदा नहीं होते। ज़ाहिरी अल्फाज से तो लोगों को धोखा लग सकता है, जो लगता है, लेकिन हम लोग धोखा तो तब लगे जब हम लोगों के सामने पेश कर रहे हो इस बात को, अपनी रोज़ की मर्रा की गुफ्तगू में इस अशार को इस्तेमाल करते हैं और जलसों सलानों में पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं भाई जी नाउज़ुबिल्लाह ऐसी शख्सियत आ गई है। ठीक है, ध्यान से बात ऐसी ये बात तो है नहीं है ना। पुत्र अब ये वो जो शेर तय खानों में पड़ा हुआ है उसको उठा के तो मुतरजीन ने इस चीज़ को नुमाया किया है अपने बात को तो उसमें पैदा करने के लिए, जान पैदा करने के लिए, जमात अहमदिया पे कोई इतराज़ करने के लिए। नहीं 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 तो नहीं हमारी एक इस तालीम नहीं है। बातनी इस माननीय मफहूम इसका ये है कि नबी पाक की इस तालीम के ही को दोबारा रोशन किया गया।
हाँ उसके जो दुनिया के सामने रोशनाइश किया गया, उसकी हकीकत लोगों को बताई गई। इसका ठीक है, मतलब है असल बात है। इसमें कोई गुस्ताखी पाई नहीं जाती। ये तो बात नहीं मानी जो आप निकाल रहे हैं, ये खलीफा को निकालने नहीं आए, ये गुस्ताखाना अशार नहीं है। बातनी मैंने निकल सकते थे, यही कहना चाह रहे हैं ना। नहीं, अब वो देखें, हमें उस चीज़ का, जिस तरह नईम साहब ने भी आपको कहा है ना, वो जो असम्बली की कार्रवाई है उसके अल्फाजों पे हम कोई तस्दीक नहीं करते। ये बात ठीक है। ये मकूल आपका उज़र है कि असेंबली की कार्रवाई जो है उसको आप शक की निगाह से देखते हैं, वो तसल्ली बख्श बात नहीं है। हमारी लिहाजा बात है, उसमें तसल्ली बख्श नहीं है, हमारे मुताबिक तो नहीं है। उसमें गोली एग्जैक्टली मारें, क्या बात हुई, उसमें डंडी मारी भी जा सकती गोली है। मारें, गोली मारें। आप ये कह दें कि इसके बातनी माने निकल सकते हैं और इसमें कोई गुस्ताखाना बात नहीं है, ऐसा ही है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ना तो हमें किसी बात नहीं मान, जब हम चीज़ का इजहार ही नहीं कर रहे, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में चीज़ शामिल ही नहीं है, तो वो जिस क्यों चीज़ नहीं को है? हम तहद्दी से बैनर्स पे लगा के नहीं फिर रहे होते, भाई ये किसी आम शख्सियत की बात है, उसको ज़ेर बहस लाने हमारे से वक्त अदनान ज़्यादा मतलूब लगता है साहब, हमें। अदनान मतलूब साहब, अगर मिर्जा साहब अपना एक मकाम बयान करके गए हैं लोगों के सामने और उनके मुरीदों ने उसको लिखा है, बयान किया, आप उस पर कपड़ा क्यों डालते हैं? कहते हैं पड़ा हुआ है, बक्स में पड़ा हुआ है, संदूक में उसको लोगों के सामने बयान करिए। यही तो हमारा एतराज है, इसको लोगों के सामने बयान करें कि हमारे मिर्जा साहब का ये मकाम है। अब रही बात ये, आप कहते हैं कि जी वो जो असेंबली की कार्रवाई वो सही नहीं है। अगर वो असेंबली की कार्रवाई को छोड़ के साबित कर दिया जाए कि आपके जो खलीफा दूसरे हैं वो भी इसको गुस्ताखाना समझते हैं, फिर वो तो खलीफा सानी ने भी इसी तरह के अल्फाज, जहाँ तक मुझे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, कि इस तरह की नज़मों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, गुस्ताखाना है, गुस्ताखाना है। वो तो मैं तो कह रहा हूँ, हज़रत खलीफातुल मसीह सानी ने भी इस तरह की उनकी की हुई है, इस बात पे मजम्मत की हुई है फिर कि ऐसे ज़ाहिरी अल्फाज से इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। किसी ने ज़ाती तौर पर हज़रत मसीह मौद को सुनाया है, बहुत अलग बात है। अगर किसी मजमे में, तो गुमराह करने के लिए उन्होंने लोगों को नहीं ना सुनाया। नहीं नहीं ठीक है, ज़ाती तौर पर सुनाया वो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन बात यही है कि हमने जब हमारे खुलफा ने भी इस चीज़ की मजम्मत कर दी है तो बात ख़त्म हो जाती है। इमरान कोई मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे लोगों को, आम फहम लोग जिसका इतना इल्म नहीं है, जो लोगों के बातनी मानों को नहीं जानने की कोशिश करते, ना उनमें इतना फहम और समझ होती है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो बात ख़त्म हो गई। नहीं अब इसको नहीं, बार खत्म बार इस नहीं पर होती, क्या जिद खत्म करनी नहीं है। होती। हम ये कहते हैं कि आप सियाने हो गए मिर्जा साहब से, मिर्जा साहब को इसमें गुस्ताखी नहीं दिखाई दी, मिर्जा साहब की तालीम का ये रिजल्ट है, मिर्जा साहब खुद इसको कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये इसके बातनी माने निकल सकते थे, लेकिन वो खलीफा की गलती। अब एक शेर में बात दुरुस्त की गई है, तो इनके खलीफा क्यों कहते हैं कि ये गुस्ताखाना है? ये सवाल है हाँ, खलीफा साहब को अगर नहीं समझ आई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ना। खलीफा को समझ आई, दूसरे को ना तीसरे नहीं, को। सबको समझ आई है, ऐसे अल्फाज नहीं आपको इस्तेमाल करने चाहिए कि किसको समझ आई है किसको समझ नहीं आई है। उन्होंने जिन मानों में इस चीज़ की मजम्मत की है वो ज़ाहिरी अल्फाज है, जिससे आम अवाम को, जैसे जैसे हज़रत मसीह मौद ने कहा ना, मेरे लिए नबी और इसका रसूल का लफ्ज़ आम जुबान में इस्तेमाल ना किया करो। मुराद ये किया कि लोगों को ये धोखा लग सकता है इमरान इससे, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को धोखा लग सकता है कि भाई ये कोई ऐसा नबी आ गया जो अलहदा नबी है, नहीं, जिसका लोग नबी पाक धोखा खाते सल्लल्लाहु रहे, अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कोई नबी आ लेकिन गया। मिर्जा साहब का मुकाम तो यही है। मुकाम यही है, लोग धोखा बेशक खाते रहे, वो तो खा ही मुकाम रहे ये, हैं, लेकिन लेकिन उन्होंने मिर्जा साहब का मुकाम इस तो बात यही है। की ये तो नहीं ना इसमें कर, गलत बात क्या बयान की गई? नहीं मुकाम ये अल्फाज का चुनाव इस तरह का होता है जिससे लोगों को वो अदनान समझते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला तो कोई नबी आ गया है। अदनान अब इसका क्या करेंगे आप? आम बंदा तो ये समझता है इस चीज तो से। लोग समझते रहे, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, लोग वही ना, फिर समझते आप रहे। समझाने रहे, हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें लगता है कि समझाने की क्या उस जरूरत है बंदे, भाई? आम वो बंदे तो की पहले बात पे इनकार हमने कर इस चुके तरह हैं जिद क्या मिर्जा साहब करनी। का, उनको हमने क्या समझाना है? वो तो अदनान वो फासिकीन आपकी काफर ठीक है यार, होते हैं, आप वो है। लोगों का तो काम ही नहीं है ना, आप लोगों ने तो इतराज ही करने हैं, हमने लोगों ने साहब एक तबलीग मिनट करनी होती है। हम तो इतराज कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हम ये कहते हैं कि आप इन दोनों में से एक को गलत कह दें। या तो एक तरफ खलीफा कहता है कि ये गुस्ताखाना है, खलीफा दूसरा भी और तीसरा भी, और एक तरफ मिर्जा साहब इसको रिकमेंड करते हैं, जजाक अल्लाह का शरफ बख्शते हैं, और वो सीने से लगा के अंदर ले जाके लटका देते हैं दीवार पे। या ये बात काजी अकमल की जहूर की झूठ है? या काजी अकमल ने झूठ बोला है?
قاضی اکمل صاحب کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا سچ بولا ہے، کیا صحیح بات بولی ہے، کیا نہیں بولی ہے، ہم اس کی جھوٹ ہی چیز پہ بندہ ہے ناقابل اعتبار جا بندہ کی جھوٹ ہی بولے ہوئے نہیں میں نہیں کہا کہ کوئی ناقابل اعتبار بندہ ہے، یا انہوں نے واقعی نہیں جی کوئی گل کیتی ہے نہیں کیتی، کتنے چھپ گئی ہے۔ اصل گل ہے کہ کسی انفرادی مسیح میں نے کسی مجمع نے تو انہوں نے پڑھ کے نہیں سنائی، اپنے ذاتی محبت کا اظہار کرتا ہے حضرت دیکھیے محمد عمران صلی اللہ علیہ مطلوب وسلم، صاحب، مرزا تو صاحب نے انہوں نے خود کہا یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا ہے کہ اسلام کا جو مطلب جو شروع تھا وہ ہلال کی صورت میں تھا، اور 14ویں صدی میں اس نے آ کے چمکنا تھا۔ تو مرزا صاحب نے تو اور بھی جگہ ان باتوں کا بتایا ہوا ہے ہاں کہ لیکن یہ اسلام کا جو ظہور پوری شان سے جو ہونا تھا وہ 14ویں صدی میں ہونا تھا۔ وہ اسلام وہ کی لفظ سے چیز واضح ہو اشاعت جاتی ہے نا ہدایت جب جو کسی تھی وہ کامل ہونی تھی وہاں آ کے 14ویں صدی میں۔ تو مرزا صاحب ان شعر میں، ان اشعار میں کیا ایسی بات ہے جو غلط ہے اس سے علاوہ ہے؟ دیکھیں جو ایمان لانے والے ہوتے میں ہیں ان میں نذیر تو اس صاحب میں کوئی اجازت ہو تو گستاخی موقع دینا ایک منٹ۔ نظر نہیں آتی ہے۔ موقع دو ایک منٹ ذرا، اس چیز خیال کا ماننی خیال بات نہیں صاحب ماننی، نے اگر موقع سمجھ جائیں آپ چیز کا تو پھر تو گستاخی نظر نہیں آتی ہے، دو اپنا نہیں، لیکن اس کو کوئی اشتہار گستاخی لے نہیں کے ہر ہے۔ جگہ پھرتے رہیں تو لوگوں کو تو باطنی معنی نہیں سمجھ آتا نا، ان تو کو پھر لوگ تو آپ یا پہلے تو پہلے انکار کر رہے باطنی ہیں، ان معنی کو ہم نے سمجھائیں تو پھر سمجھانا یہ شعر ہے، پڑھ کے سنا منکرین، دیں۔ کافرین، طارق فاسقین کو جان صاحب سمجھانا ایک ہے ہم نے۔ منٹ وہ موقع شعر دینا۔ بتانے انکار کی آپ کریں کو ضرورت کیا ہے؟ یہ شعر لے لے کے پھرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ عدنان تو صاحب یہ ایک اتنا اس تو میں منٹ۔ ہم حق دیکھ بات لیں۔ اچھا بیان کی گئی ہے بھائی تو عامر کیوں نہ نذیر دیں؟ صاحب آپ لوگوں کے پاس، خیال صاحب نے بھائی بولا۔ عامر نذیر صاحب آپ لوگوں کے پاس نغمہ اکمل ہے کسی کے پاس؟ اس وقت تو نہیں ہے، مل جائے گا، کیوں؟ نہیں ویسے میں کہا ہے میرے پاس ہے، اس وقت موجود ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو پڑھ کے سنائے نا پھر۔ اچھا اس میں نا ایک منٹ میری بات سن لو، اس میں نا جو یعنی مجموعہ کلام ہے یہ 1907 تا 1965 تک کے ہیں۔ یہ جو شعر تھا نا محمد والا اترا ہے ہم میں، اور وہ 1906 کا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا ایک تو۔ چلے میرے اچھا اس کے اجازت اندر ہے، دیجیے گا پھر اچھا میں اور پڑھ دیتا ہوں نا، ابھی اور پڑھ دیتا ہوں، وہ سن لو نا۔ یہ تو ایک شعر کی بات کر رہے ہیں نا عدنان صاحب، اور میں شعر پڑھ اگر دیتا ہوں۔ قاضی سائن صاحب جو بھی ہیں ان کے ہمارے ان کے اچھا سن شعر تو لو ہمارے لیے پیارے کوئی بھائی، ایسے سن نہیں تو ہے کہ لو ہم یار۔ ان کے دفاعی ہر ٹائم اس کرتے میں رہیں۔ رسول قدنی کی تعریف ہے، اگر ٹائم تھوڑا سا دیں یار تو میں نغمہ لمبا اکمل سن تو لیں۔ ساری پڑھ دیتا آپ ہوں۔ کر دیجیے گا بھائی رسول وضاحت قدنی آپ کی نے۔ تعریف ہے، اگر ٹائم تھوڑا سا دیں تو میں، آپ تو آئے اچھا تھے ڈیفینڈ کرنے عدنان مطلوب صاحب، آپ تو وہ کہنے باغ آئے ہی تھے گئے، کہ عامر باغ نذیر ہی گئے۔ گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے نیچے میسج لکھا تھا کہ عامر نذیر گمراہ کر رہا ہے، میں آ کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ اوپر آ جائیں، عامر نذیر گمراہ کر رہا ہے نا تو آپ اوپر تشریف لائیں۔ اچھا اب وہ یہ کر کے بات عامر ہوئی۔ نذیر صاحب سننا، اگر تھوڑا سا ٹائم دیں نا تو میں ان کے شعر سنا دیتا ہوں، وہ بھی اسی طرح کے ہیں بالکل، یعنی یہ چلو ان کا علیحدہ معاملہ ہے۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول قدنی یعنی کہ قادیان کے رسول کی تعریف میں پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے صف ادا کو کیا تو نے بے حجت پمال، حق نے بخشا تجھے فرقان رسول قدنی، تو نے ایمان سریا سے ہمیں لا کے دیا، نازش دودہ ہے سلمان رسول قدنی، غربی قومیں تیری ناسیہ فرساں ہوں گی، اے میرے شرق کے سلطان رسول قدنی، انت منی و آنا من کا خدا فرمائے، میں جاؤں تیری کیا شان رسول قدنی، انت منی و آنا من کا خدا فرمائے، میں بتاؤں تیری کیا شان رسول قدنی، عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے، عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے، ہم ہیں ناچیز سے انسان رسول قدنی، دستخط قادر مطلق تیری مثلوں پہ کرے، اللہ اللہ یہ تیری شان رسول قدنی، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، دونوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے، دونوں پر، پہلی بعثت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ تو پیارے بھائی یہ کوئی کسر باقی نہیں، یہ بھی اسی کی شعر کی تائید ہو رہی ہے، آگے ہاں، اور سن لو۔ لیکن سیال جھنگ صاحب دیکھیں ان اشعار میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مرزا صاحب نے نہیں کہی ہوئی۔ نہیں بیان، جی بالکل انہی کے مثال کتابوں کے میں جو لکھا ہے اسی ہاں کی جی، تشریح ہاں جی، کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا آگے پھر سن لو، یہ لکھتے ہیں
یہ لمبی تھوڑے اس سے میں میں ایک اور بھی شعر ایڈ کر لیں، ہے عبداللہ سنوری کے کرتے پہ ابھی تک وہ نشان، وہ رسول کو پیچھے پا کے آیا اور نہیں، آیا کامیاب نہیں، قدمی آیا نہیں تھا، رسول وہ جو تیرے مثلوں پر وہ اچھا ہاں سائن کرے، وہ وہ بھی سائن آ والی گیا بات، شعر، ہاں جی وہ درمیان میں آیا نہیں تھا، مثلوں پر سائن کرنے والی بات وہی تھی۔ اچھا، میں نے ایک روز یہ غطریف کے ابا سے کہا، مہدی وقت کی بیعت میں تمہیں عذر ہے کیا؟ ہنس کے کہنے لگا، کیا فائدہ؟ آگے سوالیہ نشان ہے، فرمائیے گا آتش شوق سے دل کو میرے گرمائیے گا، کلمہ پڑھتا ہوں بس مجھ کو یہی کافی ہے، اور امراض دلی کا تو خدا شافی ہے۔ میں نے سمجھایا کہ غطریف کے ابا سوچو، اپنی داڑھی کو نہ تم اپنے ہی ہاتھوں نوچو، کلمہ پڑھتے ہو جس کا، یہ غور کرنا عامر نذیر صاحب، کلمہ پڑھتے ہو جس کا یہ وہی آیا ہے، کلمہ پڑھتے ہو جس کا یہ وہی آیا ہے، یعنی احمد میں محمد مدنی آیا ہے۔ تو یہ کون سی کسر باقی ہے؟ یہ 1967 میں شائع ہوئی تھی، یہ ربوہ سے شائع ہوئی تھی۔ اچھا پھر اور سنو، اب اس قاضی اکمل کا کیا مقام ہے؟ اس کی تصویر ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اندر بھی شعر ہے کہ پہلی بعثت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح گو حسان تھا، پہلی بعثت میں نبی کا مداح گو حسان تھا، دوسری بعثت میں کہتے ہیں کہ اکمل تو پیدا ہوا۔ تو یہ تو سارا درجہ وہی مثال ہے، وہ جو شعر ہے، تو یہ سارے شعر ملاؤ تو وہ ایک ہی بات بن رہی ہے۔ تو ابھی یہ کہیں بھائی جی کسر باقی ہے، اور یہ آپ کو بتا دوں یہ 1967 میں شائع ہوئی تھی، اس وقت، یعنی کہ باقی جو شعر ہیں اس میں وہ شعر شامل ہیں 1907 سے لے کر 1965 تک اس نغمہ اکمل کے اندر شعر ہیں۔ آپ جی یہ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں اپنا سیال صاحب، یہ پی ڈی ایف ہے۔ سیال بھائی یہ مجھے بھی سینڈ کرنا، ایک یہ بھی، ایک اور بھی کل آپ نے پڑھا تھا وہ بھی سنائیں ذرا، اور اس کو وہ بھی سینڈ کرنا، اس کے علاوہ ایک اور پڑھا تھا آپ نے کہا۔ بات یہ ہے اس کا ساری میں اس وقت نا میں سینڈ نہیں کر سکتا، میرا بیٹا آئے گا تو میں، ایک تو میرا موبائل جو تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ کل قادیانی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بار بار موبائل کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری بد دعا لگی ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو میرے سارے جس نمبر طرح اڑ گئے ضرور ہوئے ہیں۔ آتے ہوئے لگے عامر بھائی یہ رسول اچھا قدنی جو ہیں یہ تو معاذ اللہ یہ تو سارے رسولوں سے اوپر ہے۔ اچھا، میرے سے نا سارے نمبر اڑ گئے ہیں، تو آپ کے بھی میرے پاس اس میں وقت آپ کو نمبر میسج کر دوں نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر، میں آپ کو واٹس ایپ پر میسج مارتا ہوں نا۔ ہاں جی، میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے سارے سیال گئے طارق چوہان صاحب، آپ کے مرزائیوں کی دعا لگی ہے تو وہ میرے سارے موبائل جب جو ہے تو نمبر ہی گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے، مزید بددعائیں نہ لگے۔ وہ پرسوں وہ ایک براڈ پر کہہ رہے تھے بھائی سیال کا نا دیکھو جی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، یہ ہمارے خلاف کام کرنے لگا ہے، تو آج اس کی یہ حالت ہو گئی، یہ لوگوں سے موبائل مانگ رہا ہے۔ میں نے کسی سے مانگا نہیں، مجھے دینے والے پتہ نہیں کتنے تھے، کتنے لوگوں نے مجھے کہا یہاں پر براڈ پر کہا کہ آپ موبائل لے لیں، میں نے کہا نہیں میں اپنا لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی لیکن یہ اصل بات کہتا ہے ہے کہ جی یہ جو مجھے باتیں آپ موبائل نے دے۔ بیان کی ہے نا اشعار میں، یہ ساری باتیں وہی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، ایک غلطی کا ادالہ میں یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو مرزا صاحب کی تحریرات سے یہ باتیں اخذ کی گئی ہیں، تو یہ کوئی انہوں نے کوئی بری بات نہ کوئی یعنی گستاخی تشریح کی ہے۔ کی وہی باتیں جو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے کی ہیں، وہی باتیں بس انہوں نے شعروں میں ہاں شعروں سمو میں دی ڈھال اور دی ہیں کچھ بس۔ نہیں کیا۔ ہاں جی، ہاں بالکل جی، بس اتنا بالکل ہی کیا ہے۔ ہاں جی، جی۔ میں نے آپ کو میسج واٹس ایپ پہ کر دیا ہے، وہ آپ کے موبائل پہ ہو گیا ڈیلیور، اس پہ آپ سینڈ کر دیجئے گا جب فارغ ہوں۔ طارق چوہان صاحب کیسے ہیں؟ میں فارغ جی ہوں، ٹھیک بیٹے نے ٹھاک۔ کرنا ہوتا میں نہیں کر سکتا، وہ میرا بیٹا آنا ہے شام کو تو وہ کرے گا۔ یہ کل ایک وہابی مولوی نے شعر و شاعری لکھی ہے، نہیں یہ وہابی نے نہیں ہے، یہ تو قبر پجے نے لکھی ہے، وہابی کی دوسری ہے، رک جائیں میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ دو مشہور مرزائیوں کے بارے میں لکھی ہے، ان اشعار کے اوپر بھی کوئی کلام فرمائیں۔ اے نالے مینوں تسی تختہ مشق بنانا ہوندا مولویو، میرے کولوں لواتا جی، میں تن کڈیا ہر پاسے، اور کسے نے بھی نہیں اپلوڈ کیتا ہے، ساریاں توپاں دا رخ میرے ہل نوں ہویا ہے۔ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੀਪੋਸਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਐ ਵਾਲੇਕੁਮ
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆਮਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੰਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ 2024 ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ बढ़ ਕੇ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਲੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਿਆ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਫੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੇ ਰਜੂ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਚੜੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ 1944 ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਦੋਏ ਵੱਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ। ਇਹ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਰੇ ਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕਰੋ कि जी लोग इससे फिर वो गुमराह होते हैं। भाई लोग तो पहले ही मिर्जा साहब को नहीं मानते, ये शेर संदूक में रखने से वो मानना शुरू हो जाएंगे। कैसी फजूल गल है। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ, अजीब है मंतक है। फिर तो रूहानी खजान भी सारे संदूका 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਤ। ਆ ਥੱਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਐਮਜ਼ੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਫੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੰਜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ, ਜबकि मिर्जा साहब की तलीम का असर से मोहम्मद फिर उतर आए आम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ पे कर देना। बल्कि यह शेर जंबा साहब ने भी पढ़े है कि उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद उतर आए कील में। लो कर लो गल वकील कर लो तुसी। की दोबारा दस्यो की क्या? नहीं, यही वाला शेर उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद उतर आए हैं फिर कील में, वो पहले से बढ़कर है अपनी शान में। जिसने मोहम्मद देखने वो अब्दुल गफार को देखे कील में। अच्छा, एक बार कैमरा ऑन करके ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਧਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਜੇ, हाँ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ना मन्ने, हाँ बिल्कुल। लेकिन ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਰਸਵਾਈ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਜ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਮਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਆਖਿਆ ਨੇ? ਤਸਲੀਮ ਮੀਰ ਪਿਆ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਛੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा दफ्तर का टाइम है। ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਕਮਲ ਨੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ, ਬੈਠੀਦਾ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तेरे नाल चल नहीं रही है, तू कौन है? वो आके उठ के कहने लग जाए, और फिर जब आपको कुछ कहा जाए, आपसे मुराद उसकी बात कर रहा हूँ शार्प शूटर की, फिर आपको आग लग जाती है कि यार ये हमें इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप लोग हमारे जितना ज़रफ़ तो ला के दिखाओ पहले। और मेरा ज़रफ़ ये है, अक्सर आपकी ब्रॉड पे बैठे होते हैं, आप भी बैठे होते हो, आप कह रहे होते हो मिर्ज़ा साहब को, जो भी, मैं नहीं कहता कि आप गालियाँ देते हो, लेकिन आप कह रहे होते हो ना ये झूठे हैं, ये इनसे बड़ा लानती कोई नहीं है, सब झूठ ने सारे ही, भावें वो लाहौरीए ने ते पिशौरीए ने ते भावें जंबा है ते भावें खिलाफत है, सारे झूठे ने, मिर्ज़ा साहब भी झूठे। हमारा ज़रफ़ है, हम चुप करके सुन रहे होते हैं, हम आगे से कुछ नहीं कहते। लेकिन आपका ज़रफ़ क्या है? आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जी इनका तल्लुक़ क्या है कुरान से। जैसे कि मैंने आपको कहा नहीं, हमारा कुरान से ज़र्फ़ ये ताल्लुक़ कि हम साबित कहते करो, हैं तो फिर ये भी पेट तो में काफिर ऐसी ही हैं, दर्द ये हुई, भी फासिकीन ही भी हैं। ऐसी दर्द उठी पेट में, एक उधर से बोल रहा है, किधर से चीखें मारने लग गया कि जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मरज़इयों जितना जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, डिक्लेयर्ड हुए हुए हैं, उन जितना ज़रफ़ तो लेके आओ पहले। रोज़ यहाँ पे बैठ के छितरो छितरी करते हो, मिर्ज़ा साहब को बुरा कहते हो, उन मानने वालों को बुरा कहते हो, मोहम्मद अली को बुरा कहते हो। मुझे बताएं कि मैंने आज तक आमर रज़ी साहब, आप हल्फन ये कहें, मैंने आपके किसी भी अकारब का नाम ले के किसी उसको कहा वो झूठा है, वो लानती है, वो कज़ाब है, वो दजाल है, वो फलाना अकारब ने अकाबर, इस अकाबर किसी को कहा हो? मुझे बताएं। आप लोग, आपके लोगों में पहले उनको, आप आमर नज़ीर साहब बड़े हैं, आप इनको लीड करते हैं, इनको बताएं, इनको ये बात बताएं। आपसे तो फिर मैं कहूँगा कि उम्मे रुबाब, आपकी बात नहीं कर रहा आमर नज़ीर, आपसे मुराद मेरी मुश्तरका है। उम्मे रुबाब, जैसे भी उम्मे रुबाब ने ये बात एडमिट की, उसने कहा कि जी अगर मिर्ज़ाई मुझे बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं, उनका राइट है, क्योंकि मैं भी उनको बुरा कहती हूँ, उनके कारब को बुरा कहती हूँ,
ان کا حق بنتا ہے کہ جواباً وہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو گالی دینی، آپ نے نہیں ہمیں دینی. آپ نے نہیں کوئی سوال کر لینا کہ جی فلانا قرآن سے ثابت کرو. احمدی لوگ وہ نہیں ہیں امن نظیر صاحب جو قرآن سے اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. ہمارا اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو آپ کے لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جھولیوں میں قرآن رکھ کے ان کے ساتھ نکاح پڑھا دیں قرآن کا. وائنڈ اپ کریں، 8-9 بندے بیٹھے ہیں اور پلیز چھوٹی بات کریں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر شارپ شوٹر نے میرے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. کسی کو زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں. ادھر آپ سے ہی میں پوچھ رہا تھا نا، آپ وہ بیان کر رہے تھے قبلہ کے بارے میں نے پوچھا کہ جی مجھے آیتیں بتا دیں. آپ نے غالباً کہا سورہ بقرہ کی، اور وہ اس نے کہا ان کا تعلق کیا ہے قرآن سے. اچھا نہیں، میں نے نہیں خیال کیا. اگر کوئی ایسا واقعہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آج تو میں چھٹی پہ گھر پہ ہوں تو جاب پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی موبائل گاڑی میں رکھ کے نیچے اترا ہوں، کسی نے اگر بدتمیزی آپ سے کی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ ظرف کا نام دے رہے ہیں نا، اس کو برداشت کہتے ہیں. یہ برداشت ہے، یہ ظرف نہیں ہے، یہ برداشت ہے. اور آپ کی برداشت کو سلام ہے. ظاہر ہے اتنی سختی اور اتنی بار بندہ مطلب آنکھوں کے سامنے وہ جھوٹ آ جائے، اس کے بعد بندہ خاموشی اختیار کرے، اس کی برداشت ہی کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے جو آپ نے مجھے کہی ہے کہ قاضی محمد علی لاہوری کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کس نے اس کو جھوٹا کیا. جی یہ دیکھیں جی، کیا مولوی محمد علی صاحب سراسر بے بنیاد الزام واپس لیں گے؟ یہ اخبار ہے الفضل، اس کو دیکھ لیں. یہ 22 اگست 1944 کا اخبار ہے. اس میں وہ قاضی کہہ رہا ہے کہ مولوی محمد علی لاہوری صاحب، کیا آپ نے جو الزام لگایا ہے کہ یہ خلیفہ کی تعلیم ہے، اس کو آپ واپس لیں گے؟ یہ تھا جس پر ہم میری بات سنیں تو اس کے اوپر مولانا محمد علی صاحب نے کیا کہا؟ خاموشی ہوگی؟ معلوم ہے، میں دیکھوں گا. لیکن دوسری بات میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا والا ہے کہ امن نظیر صاحب یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ اخبار جو ہے الفضل یہ. اور آپ مجھے لاہوری احمدیوں کی تاریخ میں کوئی چیز ایسی دکھائیں جس کو انہوں نے 80 سال تک پروموٹ کیا اور 80 سال کے بعد جا کے کتاب تذکرہ میں لکھ دیا کہ جی اس کا حوالہ کوئی نہیں مل رہا تو ہم اس کو حذف کر رہے ہیں. اس قسم کی کام تو یہ میں نے آپ کو یہ بھی بھجوا دیا کہ دیکھو یہ مولانا محمد علی اسی الفضل میں مولانا محمد علی صاحب کی کتابوں کے نام لکھ کر صفحہ نمبر دے کر کہ بھی اس نے یہاں لکھا ہے. اب آمن نظیر جیسا بندہ جائے گا وہ الفضل کھولے گا، جی مولانا محمد صاحب کی کتاب ہے فلانی حقیقت فلانا صفحہ 3 اس کے اوپر لکھ رہے ہیں مرزا صاحب نبی ہیں. آمن نظیر صاحب تو مجھے ٹھوک کے دکھائیں گے یہ دیکھو الفضل میں کیا لکھا ہوا ہے. آمن نظیر صاحب یہ نہیں دیکھیں گے کہ مولانا محمد علی نے ایسی تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. مجھے مطلب وہ ان جھوٹ کے حوالے آپ کے علم میں بھی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں جائیں ان کا تذکرہ کھولیں. 85 سال تک یہ کہتے رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ جو مجھے نہیں مانتا وہ یہ ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ یہ. ساری دنیا میں پھیل گیا. امن نذیر کو پتہ لگ گیا، ہزاروں مسلمانوں کو پتہ لگ گیا. وہ اس کے اوپر مرزائیوں کو جوتیاں مارنی شروع ہو گئے، لاہوریوں کو بھی کہنا شروع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. 85 سال کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں ہم اس کو نکال رہے ہیں، یہ اصل میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت یا کوئی وہ نہیں مل رہا. 85 سال تک جن لوگوں کو یہ بات پتہ لگ گئی، اب کون فردن ایک کے پاس جائے گا کہ یار وہ غلط تھا. کس کو جائے گا؟ لوگ تو یہ تو بات آگے پھیلاتے جائیں گے. اب اس کا دفاع تو میری بات سنیں، اس کا دفاع تو وہی کریں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں. بالکل ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں، اور انہوں نے جھوٹ بول کر پہلے لاہوریوں کا منہ بند کیا اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے خط سے یہ عبارت لے کر کہ مرزا صاحب نے اس کو کہا تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو کہ بہرحال خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی اگر اس نے تجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ حوالہ پیش کر کے لاہوریوں کا منہ بند کیا. اس کے بعد یہ الہام اپنے تذکرہ سے نکال دیا 2022 میں آ کے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ روایت اور درایت درست نہیں ہے، تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ الہام نکال دیا ہے. وہ بھائی یہ خدا کا کلام ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی اخبار کی کیا کریڈیبلٹی یا اس قسم کے اخبار لکھنے والوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ نہیں کہ میں لاہوری احمدی ہوں، میں نے جتنا میری بھی آپ کے جتنی عمر ہی ہے آلموسٹ، تو میں نے اپنا ہوش سنبھالنے کے بعد جس وقت بندے کو عقل فہم آتا ہے وہ اس عمر سے نکلتا ہے، بچپن کی عمر سے،
میں نے آج تک جتنا بھی محمد علی کو اسٹڈی کیا یا جانا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہوا محمد علی صاحب کو، لیکن میں نے نہیں کوئی ایسی تحریر دیکھی کہ مولانا محمد علی صاحب نے مطلب 20 سال پہلے اپنی فلانی کتاب میں یہ کہا تھا اور 20-25 سال بعد جا کے اسی بات کے بالکل عین مخالف دوسری بات کر دی۔ مولانا محمد علی کی ایسی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اچھا سنیں میری بات، مولوی محمد علی لاہوری کی بات بعد میں کریں گے۔ ایک بات پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ میں تو یہ 2-3 نیچے بیٹھے ہوئے نا، ان کو میں بار بار کال ڈال رہا ہوں کہ بھئی آ کے اوپر اس بات کا جواب دو کہ کیوں آپ نے یہ تذکرہ سے الہام نکالا ہے، لیکن اس کا جواب تو انہوں نے ہی دینا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ اوپر نہیں آ سکتے، گجر ہو کے نکل گیا نیما ہو کے۔ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جو سہیل ناصر صاحب بکرے پاڑنے والے اور وہ پھول چڑیاں اڑانے والے، لیکن اس بات کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہم جھوٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں تک مولوی محمد علی لاہوری کی بات ہے، دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا 2 روز پہلے بھی کہ یہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرے خلیفہ سے یہ چور سارے شروع ہو گئے ہیں، پہلے خلیفہ کو آپ مانتے ہیں اور دوسرا آپ مانتے ہیں کہ خلافت کوئی نہیں ہے۔ اگر خلافت کوئی نہیں ہے تو پہلے خلیفہ نے اپنے آپ کو خلیفہ کیوں کہا؟ کیوں اپنے آپ کو کہا کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، یہ ردا یہ چادر میں نہیں اتاروں گا، مجھے خدا نے پہنائی ہے؟ کیوں یہ کہا کہ خالد بن ولید کی طرح کہ میرے پاس جرنیل موجود ہیں جو تمہارے جیسے مرتدوں کو سزا دینے کا وہ حق رکھتے ہیں؟ کیوں اس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا؟ مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے کیوں اس کو درست مانا، دوسروں کو غلط مانا؟ اگر دوسرے غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ ایک بات تو یہ محمد علی صاحب دیکھیں، میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا واقعی آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ ادھر گوروں کی بھی یہی عادت ہے جس ملک میں رہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے بات سمجھنی نہ ہو پھر یہ آپ کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج سمجھاؤ جی رانا صاحب نے، سمجھتے تسی ہوئے مائک کھول کے ذرا دھیان نہ سمجھنا، میں نہیں سمجھ آئی، رانا صاحب نے سمجھا دیا۔ آپ کو بھی میں نے بتایا ہے، بارہا بتایا ہے۔ آپ یا تو کہیں نا کہ جی مولانا محمد علی کی بدنیتی یہ ہے کہ وہ پہلے خلیفہ کو تو اس نے اس طرح فوراً قبول کیا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے خلافت میں قبول کرتا ہوں۔ اعتراض کیا یا نہیں کیا بتائیں؟ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بشیر الدین محمود صاحب کے وقت نہیں، حکیم نور الدین صاحب کے وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم وہ لوگ ہیں۔ پھر بیعت کیوں کی؟ سن لینا، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ جس کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ جی خلافت بھی کی، اس کی اخلاق بھی ہوا اور قبول بھی کر لیا، میں نے آپ کو بارہا بتایا، وہ کہتے تھے ہمیں ضرورت نہیں ہے خلافت کی، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک خلیفہ بنائیں اور اس کی بیعت کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے خواجہ کمال الدین نے اس وقت کہا حضرت مسیح موعود کی ابھی تدفین ہونی ہے، ابھی ان کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے، خدا را اس وقت خاموش ہو جاؤ، اس وقت تم اس کے مسئلے جو بھی ہے نظریہ ضرورت پیش کرو۔ کر رہے ہیں، انہوں نے نظریہ خاموشی ضرورت۔ اختیار کر لی، خواجہ کمال الدین کے کہنے پہ وہ خاموش، اور اس دن میں نے آپ کو بتایا بھی ہے 1200 بندوں نے اس وقت، جو بھی خلیفہ پھر چنے گئے حکیم نور الدین صاحب، 1200 بندوں نے اس وقت آن دی اسپاٹ بیعت کی نئے خلیفہ کی، اور انہوں نے بعد میں پوچھا، پتہ نہیں میر نواب سے یا کس سے پوچھا، خلیفہ نور الدین صاحب نے مولوی محمد علی نے بیعت کی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نہیں پوچھا کتنے لوگوں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، احمد رضی صاحب نے کی، اس نے کی، اس نے ایک ہی بندے کا نام لے کے پوچھا مولوی محمد علی نے بیعت کی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کر لی ہے۔ یعنی ان کو حکیم نور الدین صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا وہ یہ بندہ، نہ چاہتے ہوئے ایک غلط کام کیوں کیا؟ یہ بھی صحیح ہے، نہیں کیونکہ یہ بات مجھے، اب میں اس وقت موجود نہیں تھا، یا میں دیکھوں گا اس میں کیا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں چاہتا تھا، یہ نہیں، یا تو اس کا مطالبہ یہ ہونا کہ جی میں نے بننا ہے، مجھے بنایا جائے۔ نہیں ہمیں کسی کے دل کا تو نہیں پتا نا۔ نہیں خیر، یہ جب وہ یہ عامر بھائی، نہیں عامر رضی صاحب، عامر بھائی تو یہ گل اہل تشریح کو بھی پوچھیے۔ رانا صاحب امن رضی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، امن رضی صاحب آپ کیسے کہتے ہیں یہ بات کہ ہمیں تو کسی کے دل کا نہیں پتا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں کسی خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کہیں کہ جی ان کے دل کا کیا پتا تھا، وہ خود ہی تو بننا پھر کیوں مان لیا؟ 6 سال ان کی اطاعت کرتے رہے، یہ جو کہتے تھے مجھے خدا نے یہ ردا پہنائی ہے۔ آپ نے بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے، اب میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن خواجہ کمال الدین، اب آپ مجھے ایک بات، میری بات سنیں، میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف ہوتا ہے طارق جون پر، عامر نذیر صاحب بیچ میں آتے ہیں
और मैं भले हक पे ही हूँ, आमद नजीर साहब मुझे कहते हैं यार हफीज साहब यार मेरी बात मान लो, बस चुप हो जाओ इस वक्त, मैं उनका रिगार्ड और रिस्पेक्ट जो मेरे अकायद के खिलाफ बात होगी वो तो आमिर नजीर साहब की कैसे मैं नहीं मानूंगा? नहीं, अब मुझे यार देखें उस वक्त की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। अजहर साहब की तो मैं यही कह रहा वो हूँ पड़ी ना हुई कि है उन्होंने सामने। उस वक्त जुर्रत नहीं की कि जरूरत अपनी की बात बात पे नहीं है, स्टैंड आप कर मेरी बात जाते। सुने, मैं आप पता क्या कह रहे हैं, यही हाँ काम दोबारा हुआ जब खलीफा नूरुद्दीन साहब फोत हुए। मौलवी मोहम्मद हाँ अली साहब ने तो मेरे सुन लेना मुझे चारिक खान साहब, मौलाना मोहम्मद अली ने तो वो ड्रामा नहीं लगाया हजरत साहब की मैयत के ऊपर, जो ड्रामा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लगाया खलीफा नूरुद्दीन की मैयत, वही सिचुएशन आ गई सेम। वो मैयत पड़ी हुई है, खलीफा नूरुद्दीन साहब की दफनानी है, और वहां पे जो ड्रामेबाजी हुई, वहां पे जो उस वक्त भी मौलाना मोहम्मद अली से साहब ने यही बात की, उन्होंने कहा कि अभी खलीफा साहब की मैयत पड़ी है, इनको दफना लेने दो, उसके बाद जो भी मसले मसाइल हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, खलीफा बनना है नहीं बनना, ये बाद में तय करेंगे। देखें हफीज शेख साहब, ये जमात वालों का सबसे जो मजबूत दलील है वो ये है कि पहले खलीफा को तो मान लिया था, दूसरे को क्या तकलीफ है नहीं माननी। ये बात दूसरे उनकी की बहुत तकलीफ आपको मालूम है, आपको भी तारिक जेन्युइन खान बात साहब है, मालूम है, दूसरे की ये जेन्युइन नहीं, बात। दूसरे का वो मैं अब बात करूंगा, फिर मेरे दोस्त हैं वो लोग जो खिलाफत जमात वाले, उनको तकलीफ होगी दूसरे के, दूसरे का। हक आप की ये बात सुनना चाह करें, रहे हैं, अब मैं दोस्तों सुना को रहा हूँ, दिल न आप ये बुलाएं। सुनना चाह रहे हैं, अब आप हंस रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। हाँ। वो पहला तो इतराज उनके ऊपर ये था कि इस शख्स के वो अकायद नहीं हैं जो हजरत मसीह मौद के हैं, ये अपने अकायद बयान करके उनको मंसूब कर रहा है हजरत मसीह मौद से। ये कब की बात इन्होंने, कब ये बात कही है इन्होंने? ये उसी वक्त जिस वक्त ये झगड़ा चला, उस वक्त उसी ऑन द स्पॉट की, और उन्होंने कहा गलत भी बात था। आप कर रहे हैं, गलत बात आप नहीं कर रहे गलत बात आप कर रहे हैं, ये मेरा अकीदा है, हकीम मैं नूरुद्दीन साहब की आपका वफात के क्या बाद की इतराज बात था। आमद नजीर साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हैं। एक मिनट ठहर जाइए। हकीम नूरुद्दीन की मैयत के ऊपर इन्होंने ये बात कही जी थी बिल्कुल, हाँ कि इससे बशीरुद्दीन जी महमूद बिल्कुल, वो अकायद नहीं है। हाँ उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, उस वक्त उन्होंने उससे पहले भी बयान कर दिया था, लेकिन वो कहने लगे कि इस वक्त जनाजा हो लेने दो, दफन कर लेने दो, उसके बाद हम इस मसले के ऊपर बात। उनका मसला ये था कि आप इधर सुन लो ना अमन नजीर साहब, उनका मसला ये था, वो कहना ये चाह रहे थे कि आप इधर हम ये मैयत सामने रखते हैं और एक दूसरे के अकायद के ऊपर कि इसके अकायद गलत है, मेरे अकायद सही है, ये कहता है मैं वो कहता हूँ, ये लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं मैयत के सामने और उसका पहले कंक्लूजन निकालते हैं, फिर आगे। उसने कहा कि यार पहले ए काम ते निबेड़ो जड़ा होया है, जनाजा हो लैन दो, दफन हो लैन दो, तदफीन हो लैन दो, बाद विच करेंगे। वो नहीं चाहता था कि ऑन द स्पॉट यहाँ पे वो मुनाजरे और वो मुबाले शुरू हो जाएं और एक दूसरे को सच्चा झूठा, वो उनको सच्चा कहेंगे, इनको झूठा कहें, वो नहीं चाहते थे। शेख साहब सारा मसला ही हल हो जाना जे मौलवी मोहम्मद अली दा नाम पेश करन दे अगली सैकंड खिलाफत रही ना रोड़ा नहीं ਤੁਸੀਂ पैना ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਆਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਅੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤਦਫੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਹਿ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਦੇ ਬੈਤ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਸਾਲ की ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, जमात का काम खराब हो रहा, तहरीक सारा कुछ बखवे जदीद या तहरीक जदीद के अंदर ही आएगा, तहरीक जदीद सदर जम नहीं करेगी सब कुछ। राणा तो साहब, क्यों नहीं कहा? 6 साल है, मतलब कि 6 साल बंदा एक अपने कायदे लगा के बैठा रहा नहीं और एटा वड्डा आलम होवे। राणा साहब छोटा आलम नहीं थी। राणा साहब सुनो मेरी गल, हकीम नूरुद्दीन साहब दा की कीदा सी हजरत मसीह मौद दे बारे च कि नबी ने जली बरूजी, हाँ हाँ मंदिर ने ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ यार मंदिर है। ਹਾਂ ਤੇ क्यों ਉਹ नहीं पढ़ते गलती, तुसी क्यों नहीं पढ़ते गलती का जाला या ये है क्यों नहीं पढ़ते मदरसा की तहरीर का नाम भी समझ आ जाएगी। राणा साहब गल सुनो, वो मौलाना मोहम्मद अली का हकीम नूरुद्दीन के साथ अकायद का कोई इख्तलाफ नहीं था, समझ गए ना। उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा है कि हकीम नूरुद्दीन साहब के ये अकीदत है जो कि मैं नहीं मानता या उनके गलत थे। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में उन्होंने ठोक के कहा है कि ये शख्स के अकायद जो हैं वो शेख साहब ये दलील भी आपके खिलाफ जा रही है। देखें खलीफा के साथ जब आपने मान लिया पहला खलीफा वो मिर्ज़ा साहब का खलीफा था, तो फिर दूसरे खलीफा के मुतालिक अगर आपके अकायद का इख्तलाफ है तो फिर आपको अपने अकायद दुरुस्त करने चाहिए, खलीफा के मुताबिक करने चाहिए। किसको अकायद दुरुस्त? मौलवी मोहम्मद अली साहब को। अच्छा दूसरा की क्योंकि वो दूसरे खलीफा के साथ वो क्यों खलीफा आपने बताया है, छोटा जा सवाल है। आपने कैसी बच्चों वाली बात की? अगर दूसरा खलीफा राणा साहब एक मिनट गंदा तले जुबान लो,
دوسرا خلیفہ اگر آ کے مثال کے طور پہ اگر آ کے وہ کہہ دیتا ہے حضرت مسیح موعود نبی نہیں تھے، وہ تو خدا تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا عقیدہ در محمد علی کے اندر یہ آپ اپنا عقیدہ درست اسپیکولیشن کرتا نہ ہوں، وہ کریں خدا تھے۔ طارق کہ جوان صاحب میری ایک منٹ چپ پھوپھی کرنا، کی طارق مونچھیں ہوتی طارق تو وہ جوان صاحب تھانے ایک دار منٹ، ہوتی، یہ والی بات نہ طارق کریں۔ صاحب ایک منٹ چپ کرنا۔ میرا شیخ صاحب ایک نکا سوال ہے، پھر خلافت دے نظام تو اعتراض نہیں سی ہونا چاہیے، خلیفہ دے شخصیت تے اعتراض ہونا چاہیے سی کہ دوجا خلیفہ سانو نہیں منظور، نہیں جی اب بندہ کو کسی چینج گل کرو۔ تو رانا صاحب جے ایتھے چپ ہو تسی جاؤ، 6 سال ایتھے ایک چپ ہو جاؤ، خلافت دے نظام نو مانتے رہے ہو، ایتھے چپ ہو جاؤ۔ عقائد نال نہیں، ایک منٹ، تہاڈا اگر عقائد نال اختلاف ہے نا، مانتے ہیں ہونا چاہیے، جینوئن گل ہے۔ اگر تہاڈا خلافت دے نال نہیں سی ہونا چاہیے کہ خلیفہ کو دوجا لیاؤ، اے دے عقائد نہیں ٹھیک، نہیں جی مطلب نہیں، کہ یہ نہیں ہے نظام خلافت نال نہیں سی ہونا چاہیے تہاڈا جناب اعتراض۔ علی۔ آپ نے حضرت مسیح موعود کی تحریر پڑھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں جب تک زندہ ہوں اس جماعت کا نظام میں چلا رہا ہوں، میرے بعد جب میں نہیں رہوں گا، میرے بعد انجمن جو انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی وہ ایک مشترکہ طور پر ایک خلیفہ کا کردار ادا کرے گی، اور انہی کے تمام فیصلے جو بھی وہ کریں گے وہ مانے جائیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص خلیفہ مقرر ہوگا اور وہی جماعت کا نظام چلائے گا اور اسی کے فیصلے مانے جائیں گے۔ یہ باتیں آپ مجھے نہ پڑھائیں کہ میرے عقیدے کے بارے میں کہ جی وہ کیا تھا کیا نہیں۔ نہیں تو پھر کیوں ایک بندہ سنیں رانا صاحب، سنیں رانا صاحب، سنو گل سنیں، سمجھا کرو۔ یہ نہیں ہوں کہ کوئی مجبوری، اور بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت کے اندر موجود ہو۔ حکیم نور الدین صاحب بلا شبہ مولانا محمد علی صاحب سے پہلے اس جماعت میں داخل ہوئے تھے، حضرت صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے، صحابیوں میں سے تھے، اور ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا محمد علی بعد میں آ کے مرزا بشیر الدین والا کردار ادا کرتے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ مولوی محمد علی تو تے ہونا پیچھے شاید، میں تیرے تو زیادہ سکا ہوا، میں تہاڈے سامنے زندہ مثال موجود ہاں، میں تہاڈے سامنے زندہ مثال موجود ہاں، جتھے مینوں عقائد دی سمجھ نہیں آئی، جتھے مینوں مذہب دی نہیں، میں دسن لگا جتھے مینوں مذہب دی سمجھ نہیں آئی، جتھے میں پڑھ کے میں حساب کتاب لایا، سارا کچھ ہی ربڑا کا پورا ہی دین ہی جنہ کام ہے نا مذہب والا سب ربڑا، میں کھلے عام اعلان کیتا سب میرے گھر والےاں نوں، میرے خاندان نوں پتہ ہے کہ میں نہیں، میں دسن لگا جتھے بندے دا اندر مطمئن نہ ہوئے اتنے بندے نوں منافقت تو پھر کام نہیں لانا چاہیے، کھل کے آنا چاہیے سامنے کیا گل غلط ہون رہی ہے۔ جی اوتھے محمد علی نہیں، جی اوتھے ہی مولوی محمد علی صاحب ایک منٹ گل سنو میری، جی اوتھے ہی محمد علی صاحب انوالو ہو گئے نے، نال مل گئے نے حکیم نور الدین دے کہ چل ہن دین جدھر تریا رہے، مسئلے تے چپ کر رہی ہے، یہ منافقت ہے، میں مسئلے تے نہیں کہندا، جتھے تہاڈے عقائد اوتھے ڈفرنٹ ہو جان، تسی اپنے عقیدے دے اگے نہیں، اے تسی اپنے عقیدے دے اگے جا کے بیعت کر لو، چک بن نہیں جا رہے نہیں، سنیں میری بات سنیں۔ آپ خلافت والی جماعت سے رہے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ایک پہاڑا پڑھایا گیا، جس طرح ہمیں بچپن میں پہاڑے نہیں یاد کرایا جو 2 ایکم 2 2 دونی 4 سارے پہاڑے سیدھے کر لینے، وہ نہ مینوں دسو نہیں، وہی میں تم دس رہا کہ جب حضرت صاحب نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک قدرت ثانیہ ہوگی، اس کا ظہور ہوگا، میں جاؤں گا تو وہ قدرت آئے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی جو ایکس جماعت ہے جو آپ چھوڑ کے آئے، انہوں نے بتایا کہ قدرت ثانیہ ہے ادھر حقیقت خلافت۔ میں نے ان کو کہا جی آپ کی بات میں 100% تسلیم کرتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ قدرت ثانیہ کا مطلب ہی در حقیقت خلافت تھا۔ اگر قدرت ثانیہ کا وہ جو تھا اولین ظہور جو تھا وہ خلافت ہی تھا، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا پہلا ظہور کون ہوا خلافت کا؟ مولانا حکیم نور الدین صاحب ہی ہوئے نا آپ کے ان کے، میں نے کہا جی وہ ہوئے، قدرت ثانیہ کا پہلا ظہور کون ہوئے؟ مولانا حکیم نور الدین صاحب۔ مولانا حکیم نور الدین صاحب 6 سال تک مولانا محمد علی کو کہتے رہے کہ نمازوں میں کثرت سے دعا کرواؤ، وہ جو حضرت مسیح موعود نے کہا کہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہو، اس قدرت ثانیہ کا ظہور ہو جائے، یہ دعائیں کرواؤ۔ وہ بندہ خود قدرت ثانیہ بقول ان کے، وہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہے بطور خلیفہ، وہ کیوں کروائے جا رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ اس قسم کا خلیفہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ظہور تو میں ہوں بھائی۔ جدو رسول کریم نو یہ پتہ لگ گیا کہ میں صراط مستقیم ہاں، کیوں پڑھتے رہے سورۃ فاتحہ ہر واری؟ یہ مینوں دسو پھر کیوں پڑھتے رہے؟ نہیں، اگر انہوں نے پتہ لگ گیا میں صراط مستقیم تے ہاں، کیوں دعا کرتے رہے نے اہدنا الصراط المستقیم دی؟ کیسی دلیلاں دین ڈے ہو؟ دلیل بھاری رہ گیا ہو گئے میرے ممکن ہے وہ تاں پڑھتے ہیں ان کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی بگننگ سی خلافت یہ بگننگ سی، آپ اس کو کمپیریزن مت کریں، وہ ایک دعا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اچھا چلو پھر مثال دیو نا، کمپیریزن نہ کرو۔ آپ مجھے ایسی بونڈی جی مثال دے رہے ہو مینوں، میں بونڈی جی مثال نہیں دے رہا، تسی مینوں دسو نا بطور ایکس ہر ویلے اپنے آپ حکیم نور الدین صاحب کیوں دعا کر دے ہو؟
हकीम नूरुद्दीन साहब ने बतौर खलीफा 6 साल कहीं ये दावा किया है कि कुदरत सानिया का ज़हूर मैं हूँ, किया है? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब से तो ये दावा ही शुरू हो गया, हम ही वही हैं, हाई ਮੈਂ कुदरत ਨਹੀਂ ਆ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਿਲਾਫਤ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। नहीं किया गया। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੀਆ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। छोड़ दें राणा साहब, आप छोड़ चुके हैं, आप छोड़ चुके हैं, तो वो अलग बात है। अब आप नहीं, एक बंदा आप लोगों ने आज तक डिफाइन किया था बेशक आप एक बंदा 6 साल तक बैच रहे तो मुड़ के कभी निजाम ने ठीक बतौर एक्स खिलाफत जमात से आपका ताल्लुक है, आप लोगों ने आज तक एक जुमला आपने तोते की तरह रटा हुआ था कि जी खलीफा खुदा बनाता है। आज तक आपने कोई साबित किया है कि खलीफा? मैं मरबिया ना बहस करदा, मैं दसो किहड़ा खलीफा खुदा बनांदा, मैं भी खलीफा नहीं। तो तुसी कितने अरसे तक मानते रहे हो? नहीं, मैं कभी भी नहीं ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਚ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ गए। मैं मौलाना मोहम्मद अली के दौर के हैं। तारिक चौहान साहब भी हैं, मैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनको 100 साल के बाद जाके समझ आ रही है कि जी खिलाफत की जरूरत थी, खिलाफत गलत थी। तो मौलाना मोहम्मद अली जो आज से 114 साल पहले कह रहा था, वो क्या पेट में दर्द हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। आज दुनिया मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि वो जो 114 साल पे 100 साल और 114 साल पहले जो मौलाना मोहम्मद अली कह रहा था, वही बात आज मान भी ली है तारिक चौहान साहब ने कि खिलाफत की कोई जरूरत नहीं है, सब गद्दी नशीनी है, ये फलाना है, टमकाना है। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली झूठा है, ये बात। मौलाना मोहम्मद अली इसलिए झूठा है ना कि मौलाना मोहम्मद अली ने खुद इस खिलाफत की हमायत की है पहले 6 साल, उसके बाद उसने अब ये शुरू कर दिया कहना कि खिलाफत सही नहीं। ये बात ना करें। आमद नजीर साहब, मैंने आपको बारहा समझाया, उन्होंने कहाँ लिखा है कि मैं इस खिलाफत की भरपूर हमायत करता हूँ और ये मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है और मैं इनको मिनवान खलीफा तस्लीम करता हूँ और मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। मैंने जो बात हुई वो ख्वाजा कमालुद्दीन साहब के कहने पे हुई, बहालत मजबूरी हुई। मैं आमद नजीर साहब को सवाल दे रहा हूँ कि अगर मैं चुप कर जाता हूँ किसी बात, अगर तो होता ना, मेरी बात सुने, अगर तो होता ना मसला ईमान का कि यानी खलीफा को माने, अगर मानोगे तो मुसलमान रहोगे और अगर नहीं मानोगे तो मुसलमान